Ayan idol, gwapa kayo. Tanaw na tong hinalang idol, pang hangover. Sibuyas dahon idol. Ayan. Siyempre idol, okay na to ang hinalang na manok idol. For today's video idol, so magluto tag sudan idol. Magluto tao kuan idol is hinalang manok. Ayan idol, hinalang manok idol. So first step idol, so basic lang na itong hinalang manok idol ha. Mantika, oil, siyempre idol, ahos. Siyempre idol wala idol, suti lang natin idol, ayan. Yan, suti lang natin idol para magawa siyang aroma. Aroma. Ayan idol. Siyempre idol, ato ang meat idol, ayan. Ato nang gipinog maayo idol para makaon jud apil bukog. So ayan idol. Suti lang natin idol. Mikos-mikos lang natin. Ayan. Siyempre idol, tubig. Kung walay tubig idol, chicken stock. Kung walay chicken stock, tubig idol. Unsa kuno? Bliktad naman yung mayo to dol. Siyempre idol, soy sauce, tuyo. Ayan. Siyempre idol, add daw pang palasa, magic sarap. At saka salt idol, salt, asin. Ayan. Ayan idol, siyempre mikos lang natin para mahalo ang lasa idol. Siyempre idol, kinsa man to gipang hangover da idol kay lutuan ta ka. Yes. So ayan idol, bukal na to ang hinalang manok idol. So siyempre idol, atong ilunod ang atuang sayote. Lagyan natin ang sayote. Atong hinalang para inon pong gwapo pod. Atong hinalang. Siyempre idol, ato nang i-add atuang siling labuyo. Ikot idol. Ayan. Para matawag siya hinalang idol. Ayan. Nako idol. Para gini sa mga hangover idol. Kisa man lagi hangover dabi, kilutuan og sabaw. Ayan idol. So ato ang tilawan idol. Tilawan natin, tikman natin. Ayan. Ayan idol. Lamay na kaya itong hinalang idol. Pahit sa timpla idol. Ayan. Siyempre idol, i-add na to ang Chinese pichay. Siyempre idol, Chinese pichay. Ayan. At saka sibuyas dahon idol. At sibuyas dahon. Ayan idol, gwapa kayo. Tanaw na itong hinalang idol, pang hangover. Sibuyas dahon idol. Ayan. Siyempre idol, okay na to ang hinalang na manok idol. So let's go idol, count ta.